আমি এক চুলো নড়ব না। সুতরাং আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা অতি শীঘ্রই পুজো মণ্ডপে চলে আসুন। আর এইটা কিন্তু কোনো অনুরোধ, কোনো রিকোয়েস্ট কিছু শুনবো না, একবারই হবে কিন্তু সপ্তাহ ওই বারবার লোক আসবে, বারবার কথা ওই তো সেটাই বলে দিলাম, একবারই কোনো এখানে তো কিছু নাই, শুধু একজনের দিনবা তারপরে একজন আইএএস অফিসার তারা লিখতে পারে না, পড়তে পারে না, তারা স্যার বলে সম্বোধন করতে হবে কেন? ওই জন্যই তো বলছি শিক্ষাগত যোগ্যতা মিনিমাম গ্রাজুয়েশন ধরে দেওয়া উচিত। আমেরিকার কাছে কিন্তু মিনিমাম গ্রাজুয়েশন না হলে তাকে ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়। ডাক্তার কামাল হোসেন আনিসুল মিয়ার কাছে আর বাংলাদেশেও হাত তোলা, এইটা আমরা আপনি আমার সাথে নই করেন। এই কতক্ষণ লাগতে পারে তোমাদের বলো? আমি নেবো কি হয়েছে? সমস্যাটা কি? शांति करी ब्रह्मधारी ब्रह्मण क्रिया सर्वलोक गणेश प्रणमामि सदाशिवं मंगलं शोभनं शुद्धं कल्याण विश्वेश्वरी विश्वमाता चंडिकां प्रणमाम्यहं सर्वदेव प्रणमामि विश्वस्था विश्वलीला विश्वस्थान निवासिनी जोगिनी जोगमाना प्रिया प्रवृत्ति हरायुगं पिशाचभ्यो राक्षसभ्यो महेश्वरी देवेभ्यो मनुष्यभ्यो भयभ्यो रक्षोमं सदा सर्वमंगल मंगली उमे ब्रह्माणी कौमारी विश्वरूपे प्रसीद मे भगवती भयच्छेदे कट्टायनी च कामदे कालकृत कौशिकी तंहि कट्टायनी नमः स्तुते प्रचंडे पुत्रादे नित्यं शोभिते सुरनायिके कुलद्रुतकरे चक्रे जयं देहि नमः स्तुते रुद्रचंडे प्रचंडासि प्रचंड गणनाशिनी रक्षमं सर्वतो देवी विश्वेश्वरी नमः स्तुते दुर्गतारिणी दुर्गे तं षड्वासुः माला विभूषिते नमस्तुभ्यं विशुद्धारे शुभभाषण कारिणी दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहीमं शंकर प्रिये महिषाश्री मदनपापं हरो श्लेषं हरो शोकं हराशुभं हरो देहि देवी नमः स्तुते महेशग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयुरारोग्य विजयं देहि देवी नमः स्तुते आयुर्दधातु मे काली पुत्रान् देहि सदाशिवे धनं देहि महामाये नारसिंहे यशो मम सिद्धरो दुर्गते
চলছে বাগপাড়ার মণ্ডপ অধিগ্রহণ চলছে বাগপাড়ার মণ্ডপ जयं देहि महामाये जगदस्या पराजिते तुयि नाशिनी धन्यहां कृतकृताहं साफलं जीवितं मम आगतासि जतो दुर्गे महेश्वरी मदाश्रमम् अल्लं मलयवासिनी गृहाण वरदे देवी कल्याणं कुरु मे सदा पिता पूजा मया भक्ता नवो दुर्गे मया देवी परिपूर्णं तमोस्तु मे कायेन मनसा वाचा कर्मणा यत् कृतं मया तत्सर्वं परिपूर्णं मे तत्प्रसादात् सुरेश्वरीं दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी गति परिवृताय भद्रकल्यै श्री श्री भगवत दुर्गाय नमः। যে যে ফুল বেল পাতা নিয়েছে সব दुर्गा माয়ের চরণে দিয়ে আসো। সন্দন ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদং মহেশ্বরী স্বপ্নুবন্তে লতে পূজাং কरोतु ब्रह्मद्वयो सुराः अहम्